लोकमाझा न्यूजमध्ये आपले स्वागत। मी संतोष राठोड। आपण बघत आहात लोकमाझा न्यूज। आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन दाबायला मात्र विसरू नका, कारण आमचे ताजे अपडेट आपल्यापर्यंत पोहोचत राहतील। छत्रपती संभाजीनगर येथील नवीन छत्रपती संभाजीनगर श्री गणेश महासंघ गजानन मंदिर चौक येथे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, मंत्री अतुलजी सावे, सुप्रसिद्ध गायक सरकटे यांच्या हस्ते आरती। आदरणीय माननीय सन्माननीय प्रवीणजी पवार साहेब मंचावरती आज आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आरतीसाठी आदरणीय सन्माननीय पोलीस आयुक्त प्रवीणजी पवार साहेब, परिसर छत्रपती स्वराज्य सरकार बंधू नेत्रोदक सरजः पवित्र पवित्र वासवावस्था कटोप्याय नरे कुंडले काचम सहायाभ्य सर्वस्ते श्रीमान महागणाधिपति भ्यो महाग्रामदेवता भ्यो स्थानदेवता भ्यो सर्वे भ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। पवित्रं तापनाधरम् आपदः हादरते श्रीमान महागणाधिपते महाइष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः कर्मदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। आरम्भकाले निर्विघ्नमतो सुमोकश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदर च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रते तु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतान्नामानि परे दुर्यागवे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वहस्तादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः विनायकः विष्णुमहेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्याणि सिद्धये विश्वेशन्माधवं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गंगा भवानी मनकन्यकां नमस्कार करायचा। विघ्नहर्ता पादुदेवता गुणकुलस्वामी जगदम्बादेवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गजानन महाराजदेवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। श्रीखण्डमण्डादौ सुमभरं विलेपनस्तोत्रेण चन्दनं भजामः सौभाग्यनानां परिवर्तव्यानि ग्रहाण परमेश्वरकुलाद्रवाणि समर्पयामि। ऋतुकालोद्भव पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीन् सुगन्धेनि मयहर्तानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगामि हर्ता साधुगणदेवताभ्यो नमः। माला पुष्पं समर्पयामि। दुर्वाङ्कुरां समर्पयामि। विघ्नहर्ता महामङ्गलगणदेवताभ्यो नमः। धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि यथा उष्णा भागनैवेद्यम् फलहारशुद्धवाटिका नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पूर्णब्रह्मेण कुरुद्वर्तनादि चन्दनं समर्पयामि। विघ्नहर्ता महामङ्गलगणदेवताभ्यो नमः। जय देव जय देव जय मानकामना पूर्ती जय देव जय देव युगे 28 विजवारी उभा वामांजर समाज जगदीश शोभा पुंडलिकाच्या भेटे सर्वं मालेगा चरणी